Tak, saya rekod. Tak apa Syami, memang saya rekod. Memang saya nak rekod pun. Okay lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu wa ala alihi wassalatu. Apa ni? Tadi discussion dengan Dr. Syuhada. Discussion dengan Dr. Syuhada berkenaan dengan semester 3, Sem 3. Sem 3 you all dah balik sini ke? Dah, insyaAllah Doktor. Ya, itulah. Isu dia ada nak memenuhkan ruang Sem 3 tu, especially budak year 3. Itu je. Itu yang discussion tu. So Dr. Syuhada suruh masuk subjek saya. Saya kata tak boleh subjek saya lain sikit. Saya tak boleh masuk. Itu je discussion because of that. Sem 3. You all masuk balik Sem 3 ni untuk buat apa? Lab. Ya, lab. Okay lah. At least ada something. Yang risaunya balik tak nak buat apa kan. Baik duduk rumah kan. Kan. Itu je bendanya. Kalau Sem 3 ni balik, kalau tak nak buat apa, baik duduk rumah. Bila you all balik sini? 16 rasanya, 6 bulan 7 kot. Lepas raya? Lepas raya, insyaAllah. Lepas raya. Okay. InsyaAllah nak jumpa kat lab lah nah. InsyaAllah kalau ada. Subjek complement system. Subjek complement system. Maknanya lepas ni dah kena prepare final exam questions. So you all pula masuk dalam mood raya kan, dah mood raya. So harap-harapnya tenaga tu masih ada. Okay, tenaga tu masih ada. And then hari ni dah 22 Ramadan kan, semalam 21. Kita ada 8 hari lagi lebih kurang, insyaAllah. Keep the momentum untuk malam, untuk mencari malam kata apa, Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, chasing for it, insyaAllah. Okay, this is maybe my last class dengan you all dalam basic immunology. So I hope that you all start about revisions and start reading something about the previous class about on the T cell as well as on MHC berkaitan. And then come to the complement system. Yeah, complement system is part of the innate immune system, but we see that the adaptive immunity also involve complement, some circumstances, not all. Okay, not all. But my message here that you need to recognize the complement system in immunology. They are innate immunity. They are part of the innate immunity, part of the innate immune system, meaning that they are ever ready to take off its role, especially on the bacteria punya infections, on the bacteria infections. InsyaAllah kita tengok how it does. So basically dalam complement system it involve the pathway. When it says the pathway, mean that a series of interaction, a series of response need to occur. Series of response need to occur dalam complement system ni bila involve pathway. Okay, basically ada 3 pathway kat situ. Classical pathway, lectin pathway, alternative pathway. Okay nah? So kalau you nak belajar, if you want to read about complement system, so read what is the alternative pathway, how it does, and then you go back to the baca balik lectin pathway and complement system, how it does. Dan tengok juga classical pathway dan complement system, how it does. Ada 3 pathway. Okay, ada 3 different pathway. Ada 3 series of response that
kata apa, interact differently, how they are interact with the bacteria punya surfaces, with the bacteria punya infections in their own way, in their own way. Okay, I put this way, I put this way to simplify the things. Okay, today saya try to simplify everything. Again, saya try to finish by 1 o'clock, even as soon as possible before 1. And the best is we can stop at 12:30. The best, so that we can have the time go to the masjid and so on. Especially me, I need to go back to Batu Hitam for my masjid there. Okay, back to the orang kata apa, complement system punya activations. If you looking at the 3 different pathway dalam complement system, okay, let's say is the one bacteria enter into your body, that 3 different pathway will going to take off their action on that bacteria. Okay, 3 pathway ni takes their turn or their response into this bacteria. How? Okay, kalau you tengok dari segi how, I put into sequence, into the sequence. The first is going to happen, kan? The first thing is going to happen without fail is the alternative pathway. First, alternative pathway we take its action. Okay, straight away. Okay, and then later on, if they find the receptor, is the lectin pathway. And last one is maybe, and later is a classical pathway. Classical pathway we take is orang kata apa, dia punya respond towards that bacteria. The bacteria tu, satu bacteria tu, first alternative pathway akan take action, and then second the lectin pathway akan take action, and third classical pathway akan take action. Nampak lah? So maknanya dari segi orang kata apa, sequence of interaction complement pathway ni, nampak lah, ketiga-tiga pathway ni akan play off their roles dalam bakteria tersebut, dalam satu bakteria tu. Tetapi dia punya sequence itu you akan nampak alternative pathway akan take first, and then classical akan take last. Classical nampak is that macam first saja, classic kan, is the classic macam first saja. Tak ada lah, nama classic tu because of dia first discovered. Dalam banyak-banyak dalam 3 pathway complement system ni, classical pathway yang saintis jumpa dulu. So they name it as a classic. Tapi bila as time goes on, so they found that the classical pathway rupanya is bertindak kemudian. Then I will tell you, and then I no need to tell you pun. I think when I describe the pathway, you yourself able to explain why this classical pathway takes the action last, ataupun later take some time to interact sometimes. But to make you kata apa, to provoke your thinking, you provoke. Classical pathway somehow they can kata apa, immediate response to that infection, even first sometimes. Dia pula dah macam mana? Okey, semua ni dalam content lecture ni kan, bagaimana classical pathway tiba-tiba jadi nombor 1 kan, bertindak lebih cepat daripada alternative pathway, and then bagaimana kita kata alternative pathway bertindak dulu, lectin kemudian, dan classical kemudian, and then the mechanism itu, and then last but not least, saya harap you all boleh dapat tangkap bagaimana this complement system being regulated dalam dia punya action. Saya ingatkan, I hope that you still, dia punya basic fundamental dalam immunology adalah any response of your immune system need to be regulated, and then regulated in such ways that orang kata apa, kena control dia punya dia punya limit of the immune reaction. Maknanya until sometime kena stop them from being activated, kena stop them from being induced, ataupun kena stop them from being triggered to the site of the infections kan, otherwise things will become pathological. Okay, hopefully that is the fundamental. Okay, that the introduction. Okay. Kalau you kata apa nak belajar hari ni, that is the things that apa yang kita akan belajar
hari ini, ataupun dalam translation dia, what we are going to learn today, that is the introductory remarks from me. Kan, di pagi-pagi, masih lagi pagi pagi 22 Ramadan sekarang kan. InsyaAllah. InsyaAllah ya Allah SWT mudahkan ya Allah SWT bagi all faham sangat-sangat. Tengok all this. Okay. Nampak lah. The classical pathway, dia involvekan kepada daripada atas lagi dia ni. Dia punya complement molecules dia adalah C1. Ingat C1. C1 ditulis itu C1Q. Maknanya C1 tadi dia pecahkan kepada QRS. Tapi yang mana interact-kan adalah ada interaction later on kita tengok. Tapi yang interact dengan untuk detect action tu, classical pathway dia involve antibody reactions. Tengok classical pathway dia punya protein, classical pathway dia complement protein dia adalah complement 1 C1. Dia lebih kurang ada dalam 30-40 complement proteins. Dia nombor lah C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8, 9. So far 9, stop kat 9. Tapi banyak lagi yang uncharacterized, tak characterized. Tapi untuk dalam textbook sekarang ni dia punya characterization sampai 9. Sampai 9. Maknanya nanti kita tengok bagaimana C1 kan? C1 ni dalam classical pathway dia akan berakhir dengan C9. Begitu juga dalam alternative pathway. Dia started dengan C3 dan juga dia akan berakhir dengan C9. Kan? Dia akan berakhir C9. Begitu dia dalam lectin pathway, nampak dia akan start dengan C2, C4 kan? Dia akan berakhir juga dengan C9. Nampak nah? Dia ada series of reaction. You can start tu. Maknanya kalau you start buat descriptions dalam soalan essay ke apa kan, dalam soalan objektif ke kan, classical pathway tengok C1 ya, dia mesti start dengan C1. Jangan terus dengan start C3. Maknanya kalau you dah start classical pathway dengan C3, maknanya you dah start tertukar. Ini maknanya you are start describing alternative pathway. Maknanya senang kerja saya. Terus saya tak baca dah kan. Kalau soalan dia classical pathway, you start dengan C3, alhamdulillah saya tak baca dah. Senang kerja saya, cepat saya buat keputusan. Kan? Tengok varieties. Nampak nah? Is that berjaga-jaga kat situ kan. Daripada awal saya cakap complement system ni dia ada series of reactions. Kena tengok kat situ. As an introductory ni, classical pathway dia start dengan C1. Dia punya another molecules untuk dia interacting dia interact adalah antibody. Dekat situ dah triggered to your mind why it's come later. Meaning that for antibody to generated, it will takes time. Kan? Ada tarifin aja kan? Untuk antibody immunoglobulin kita being produced normally dalam 10 hari ke 12 hari. Kan? 12 hari up to the 12 day. Minimum dalam 10 days up to the 12 days or 14 days. Then barulah your antibody being produced. Barulah complement system classical pathway bertindak. So dia memerlukan antibody. Kan? Tengok bacteria. Those antibody yang attached to the bacteria kan, barulah dia your complement system of the classical pathway of reactions. Okay, this antibody produced by the bacteria punya surface of proteins specific, and then that antibody produced akan attach kepada bakteria tersebut. So that attach antibody yang attach tadi barulah complement complement classical pathway akan dapat detect. Oh, okay. Meaning that macam antibody tu like kind of beacon, macam api dalam gelap. Oh, kat sini pemandu arah kan, pemandu arah. Jadi barulah complement system akan cari kat situ. That is how you punya classical pathway complement system take off their action. Nampak nah? Okay. Sebelum saya start dengan lectin, saya start dengan alternative pathway. Alternative pathway dia kind of macam kita kata is that cakap tadi dia ever ready. Dia normally first come because bakteria masuk saja dia punya complement 3 kan, complement number 3 dia namakan complement 3. Complement 3 ni adalah antara orang kata apa, the most concentrated of the complement proteins dalam badan kita kan. Lebih kurang ada 1.2 milligram per mil blood. Dan dalam blood you all, dalam serum blood you tu lebih kurang ada 1.2 milligram of the C3 ni
dalam badan you. Maknanya banyak-banyak komplement protein tadi daripada C1 sampai C9 cakap tadi. Komplement protein C3 ni dia punya concentration the highest concentrated one dalam you punya in your blood. So komplement ni dalam mana? Komplement ni dalam darah you, dalam salur darah you. Diorang ni dibina di mana? Diorang ni terbina di hati, liver, at your liver. Itulah pentingnya penjagaan kesihatan hati. Kat situlah ada kan. And then daripada hati ni akan produce liver, and then dia akan secreted out you punya complement system dalam bentuk C3, especially and all those complement tu, especially on the C3 akan circulated dalam in your blood. Kan, masuk je bakteria, C3 terus attach. Kan, C3 terus attach tengok bakteria. So itulah orang kata, and then bila C3 attach to the bacteria surface, nampak? C3 dia attach to the bacteria surface. Whatever complement system, dia kena ada surfaces for them to attach. Macam C1 dia attach to the antibody that attach to the bacteria surface. Macam itu juga. And then balik kepada lectin pathway yang tengah-tengah itu adalah orang kata apa, is another complement system yang dipanggil orang kata apa, dia start dengan C3 ataupun C4 di mana bacteria surface itu been attached by one molecule, dia panggil ficolin 3 ataupun MBL, mannose binding lectin proteins. Maknanya bila bakteria masuk dalam badan kita, tengok bakteria ada satu plasma protein, types of plasma protein that orang kata apa yang akan recognize this bacteria and this bacteria. So that MBS, mannose binding lectin kind of the thing, dengan ficolin akan attach to that surfaces, tapi tak boleh kena do anything. Tapi dia kind of jadi beacon tadi, macam kata antibody kepada classical pathway. MBL dan ficolin dia jadi beacon, dia jadi macam satu indicator untuk lectin pathway complement system is a comes and start the action. Been triggered. How the lectin pathway been triggered? Apabila MBL attach to the surface ataupun ficolin attach to the surface, and then comes the C2 and C4 takes of action. Nanti kita tengok dia punya pathway macam mana. So nampak tak beza dia kat situ. Maknanya lectin pathway ini types of bacteria yang kata is later on because dalam dia punya activation tadi, because not all bacteria surface dia ada carbohydrate punya orang kata apa punya molecules. Mannose binding lectin MBL dengan ficolin ni dia try to attach to the carbohydrates types of molecule on the surface on the bacteria. They're looking for carbohydrates. Kan? Selalunya bacteria surface ni you all faham dia ada peptidoglycans kan. Peptidoglycans. Mana peptidoglycans ni different sikit dengan carbohydrates. Carbohydrates ni is mainly dalam macam tuberculosis, mycobacterium tuberculosis yang tebal tu kan, yang tebal punya, yang kata apa dia punya cell membrane dia. So, kalau you nak staining pun you all kena panaskan kan, you kena heating up, barulah kata apa you punya gram stain tu masuk, and then barulah masuk dia punya colored tu. Itu because yang jadi thickness of that thing is selalunya carbohydrate. Selalunya is that itulah mannose binding lectin kind of the things. So that is how kata apa these three kata apa complement system been activated, how start activate. Ingatlah classical pathway C1, alternative pathway C3, and then lectin pathway mannose binding lectin kan, ataupun ficolin 3. Tu ada pun kata tu carbohydrates on bacteria or the viruses. Tengok bacteria. Okay, saya punya words tadi. Bagaimana pula classical pathway tiba-tiba boleh jadi lebih awal daripada alternative pathway take its actions? Antibody kata generate kemudian. Ini adalah dalam keadaan situation, the circumstances where you punya infections adalah recurrent. Recurrent maknanya reinfected by the same bacteria. Kan? Minggu ni, bulan ni dah kena bakteria ni, bulan depan 2-3 bulan kena lagi sakit bakteria tersebut ataupun fungus ke ataupun virus tersebut. Maknanya antibody dah generated before. Tengok bakteria. So that bila antibody dah activated, so normally antibody ni dia fast because
dia ada memory, kan? Ingat antibody dia ada memory cells. Memory ni cepat je tengok aktif. Okay, so that is how classical pathway can be among the fastest can take off action because the antibody dalam keadaan macam mana, recurrent infections, so that complement system classical pathway will come first, right? Okay, I hope dah simplified kat situ dah, kat situ. So penting ni complement system dalam lab investigation ataupun dalam infectious disease, dalam immunology ni. Kepentingan dia ataupun interest dia adalah di mana complement system deficiency can associated dengan certain disease. Dalam macam dalam advance nanti kita akan belajar complement system deficiency on the C1, complement system of factor I, and complement system of certain factors dalam complement system punya series that kita dah boleh predict dah. Okay, this one is that mungkin ada kaitan dengan dengan factor, certain factor I, factor D, factor B, whatever it is, because kerap sangat berlakunya infections, recurrent infection tu very fast, mudah sangat. Bakteria simple pun dah kena penyakit. Okay, ada complement deficiency kat situ probably, dan check betul, kan? And ada certain community macam, saya lupa lah sangat to be exact, satu community keturunan Afrika di US. Diorang ni secara genetiknya dari segi ancestor, diorang kekurangan factor I, tak salah saya to be exact, tapi dalam saya tak ingat saya dia factor I, so that diorang ada certain disease di mana diorang mudah kena penyakit. Okay, di mana dia punya complement system doesn't work very well. Nanti kita tengok apa pentingnya factor I dalam bakteria ni, dalam complement system. So complement system activation, sometimes C3 tiba-tiba tak respond dalam disease infection. Benda ni macam patient tu is highly infected, nampak dah boleh detect lah demamnya, dia punya white blood cells tingginya, everything. Tapi bila check complement system, kan, is that sama ada tak detected ataupun very low, kan? Because sometimes bakteria ni dia pun cerdik juga, kan, because dengan izin Allah SWT dia cerdik juga. Think whatever it is, dia akan activate you punya complement system sebanyak-banyaknya whatever it is before dia punya dia punya incubation period dia ended, kan? Sebab you faham kan, bila complement incubation period ended baru nampak disease symptom, kan? Before that tak nampak lagi disease symptom. Within dia punya incubation period itu dia dah trigger dah dia punya immune system sampai you punya complement system depleted, habis, kan? You punya liver tak boleh nak produce dah antibiotics, and baru simptom penyakit datang. So dah terlambat lah, orang kata dia dah guna awal lagi, dia cerdik ni antibiotic, because dia faham bagaimana complement system you bertindak untuk diri dia, so that bakteria pun juga dengan izin Allah SWT juga dia akan ada mekanisme bagaimana dia nak challenge your complement system, so that dekat situ jadinya maknanya that is kind of marker kita boleh learn. Okay, there's certain bacteria macam staph and so on, whatever it is, kita boleh predict this is what they're doing, so that bila kita tahu mekanisme penyakit dan datanglah bagaimana kita nak mengubati ataupun overcome the process. That is how penting lah. Is that interesting juga kita study complement activation ni dalam immune system dan related to the infection system. So complement system indicate juga antibody respond to infection. Macam cakap lah, especially dalam classical pathway. Okay, and then kat sini juga saja saya letak benda ni, kita akan tengok bagaimana fungsi antibody in relation dengan complement system. Okay, satu, bagaimana complement system atau antibody mainkan peranan yang penting untuk untuk melawan, untuk fighting back infections itu, penting antibody tersebut dengan enhance complement system tersebut. And pada masa yang sama juga you akan nampak is that complement system punya peranan, punya peranan
kata apa, dalam kata apa, mengurangkan the numbers of the infections, the numbers of infections. So antibody saja pun tak cukup without the complement system. Complement system saja pun tak cukup without others inflammatory cells dalam immune system. Okay, kat sini you akan nampak kan, insya-Allah dengan complement system dia akan play of dia punya of their roles helping each other. That's why juga kalau baca is the scientist bagi nama dia complement. Dia try to kata apa, melengkapkan proses eradication of disease dalam immune system. That's why dia nampak, oh, complement system buat ni. Dia ingat dulu macam this one macam engulfment cell, macam macrophages, you know, macam neutrophils, kind of thing, that kind of cell. Tengok-tengok lain. Dia ada, you know, dia punya mechanism tu lain. And that's why, okay, nak namakan dia, that's why dia namakan sebagai complement. It's a complement. Dia melengkapkan. Fahamlah complement, macam orang lelaki, orang perempuan dia ada complement kepada lelaki, kita orang lelaki dia complement kepada perempuan. Kan? Masing-masing dua sifat yang berbeza tapi need each other. That's okay. Complement. Okay, macam itulah. Sama juga complement dalam immune system. Dia just complement. Melengkapkan proses dalam immunity system. Okay. Complement system dia adalah plasma, satu plasma protein dalam dia punya plasma in the blood lah. In the blood. So plasma protein, dia plasma protein in the blood. Ayat kena betul. Plasma protein is kind of the plasma protein in the blood. Okay. Gambaran keseluruhan. Kan? That C1, ya, tuliskan tadi, complement 1 tadi bentuk macam roket kan. Macam orbit ni, macam roket kat bulan, mendarat kat bulan. Kan? Macam space, aerospace, spaceship kat bulan, mendarat kat bulan kan. Bukan lukisan sebenarnya, kalau you tengok dalam dia punya electron micrograph pun lebih kurang macam tu. Betul, saintis dia gambarkan macam tu. So C1 tu dia bentuk C1R, C1Q, C1S, QRS. So that yang akan attachkan kepada antibody tu adalah C1Q. So that satu pemecahan, satu proses breakdown of that complement need to occur. That's why benda tu dia kata apa, is the activation, dia panggil dalam activation tersebut lah dia punya breaking down. So dalam complement system punya activation, baik complement classical, baik lectin pathway, baik alternatifnya, alright, proses daripada C1 tadi ataupun C3 ataupun C4, C2 dalam ni, whatever it is, nak sampai ke 9 tadi, for the 9 tadi, dia perlu melalui proses breaking down. Dia punya breaking down dalam dia punya pathway, series of kita apa, pathway dia tu, nama banyak pathway series of pathway tu, selalunya terbentuk mudah je. Kalau C2 dia akan pecah kepada C2A kepada C2B. Kan? Kalau C3 dia punya breakdown tu ada kepada C3A kepada C3B. Begitulah balik C4, C4A, C4B. Seterusnya pecahkan kepada C5 kepada C5A kepada C5B. Kan? And then pergi balik kepada 6, pecah kepada C6A, C6B. Jawapan dia salah. 66A, 66B, 7, 8, 9, 10 tidak ada breakdown kat situ. Kan? Maknanya siapa yang rajin nak pecahkan juga breakdown C6 complement 6, kan? Complement 7, 8, 9 kepada 6A, 6A, C6A kepada 66B, kan? Dia dapat new discovery. So far tak ada discovery tu. So that dalam textbook, dalam jawapan you buat tu, okay, saya akan menjadikan salah. Kan? Dia pecahan breakdown dalam complement system ni sampai ke 5 saja. Kan? Sampai C5 saja. 6, 7, 8, 9, okay, tidak ada breakdown kat situ. Apa yang akan jadi? You tengok dalam membrane attack complex tu, yang hujung tu, yang bawah tu, membrane attack complex, that is the end stage. Stage yang terakhir dalam yang pathway, dia akan bentuk membrane attack complex tersebut. Dalam kompleks tersebut, okay, daripada C1, C2, okay, sampailah ke C5, dia punya B molecules tadi yang akan attach, dia akan attach. Bila sampai ke 6, that 6 tu akan attach kepada big molecules ni, dan sampailah 6 akan datang 7, 8 and 9, dia akan bentuk satu kompleks. Kat situlah kata apa, lysis of the bacteria cells akan berlaku.
That process dia panggil membrane attack complex. We come back to that. Think about this. Tetapi ini sekali generalnya bagaimana proses kata apa activation akan berlaku, kan? Nampaklah. Terus ni secara generalnya, secara generalnya. Okay. So macam orang kata apa bila pecahan kepada orang kata apa C3A kan, C2B kan, C4A, C4B, okey. Secara generalnya kita akan nampak bahawa yang saya kata tadi yang B complex ataupun kalau dalam textbook, certain textbook dia panggil big molecules and small molecules kan. Small molecule tu refer kepada A molecules kan. Mana A molecule mana C3A, C4A kan, C5A kan. C5A semua ni dia panggil small molecule. Tengok this. Okay. Small molecules ni dalam complement system ni they normally on trigger inflammation to occur. Dia only trigger inflammation. You faham kan? Trigger inflammation ni apa benda kan. So yang big molecules yang C4 yang C4B and apa ni semua 5B and so on, dia akan among daripada big molecules tu dia akan teruskan kata apa dia punya series itu nak berjumpa dengan 6, 7, 8, 9. Nampak tak? 6, 7, 8, 9 kan? And then C9N. C9N maknanya akan ada banyak kata apa C9 membentuk. Nanti saya explain apa maksud C9N tu. Okay, kalau saya tak explain, minta remind kat saya apa maksud C9N kan. Tengok like this. So that dalam series tersebut you nampak ada beberapa faktor yang terlibat kan. Ada faktor yang terlibat especially dalam alternative pathway. Dia ada faktor B, faktor D kan dalam breakdown of the complement system. Yang penting kat situ adalah ada faktor kat situ, faktor I and faktor H. Nampak? Faktor I and faktor H dia penting untuk ketiga-tiga pathway. All these pathway, alright? Semua ketiga pathway ni sebut factor H and factor I is a very very important to be there, to be present in the blood. Remember tadi dalam Afro-Africans punya clan, punya keturunan di Amerika, di Amerika dia detected that they are deficiency dalam factor I secara genetiknya. So that maknanya dia punya complement system dia defected a little bit. Ada sedikit kekacauan. So that the factor I dia penting in such a way is that betapa katakan apabila apa tu C3B, alright, dia dah attach C3 dia dalam bentuk C3B attach kepada kata apa cell surface, bakteria cell surface tersebut, okay, and then apabila ada tindak balas, maknanya kalau katakanlah apabila tindak balas sudah berlaku and then kita tak detach complement system tersebut, CI itu akan tetap berada kat protein molekul tersebut. Ini yang akan berlaku di mana complement system akan keep being activated kan, keep being activated menunjukkan bahawa ada saja bakteria yang masuk kan, ada saja bakteria yang enter into your body, sedangkan bakteria tadi dah yang complement system you dah been tag dah kan, tetapi because you tak detach dia I dengan H ni just setakat C3B dah kata apa dah attach, okay, alright, what it is, and then activation dah berlaku and then dia kena detach balik. Tengok what it is, dia kena detach balik, cukup. Maknanya bakteria tu akan mati kat situ. Terus bila sampai N, C9N tu dia akan mati. Tapi because of you tak buang protein bakteria tersebut, ada je faktor I yang tak dapat nak detach. Tengok what it is, meaning that you punya complement system keep produce. Tu yang dia panggil you punya complement system akan depleted, akan habis, diproduce for unnecessary to be produced, tak ada tindakan, tapi complement habis. Tengok what it is. And then masuk pula later on, bakteria dah tak boleh buat apa. Hati you kan, sistem liver complement system kita dah rosak kan. Tengok what it is. Kita dah guna dah habis semua. Tengok itu yang berlaku. So that itu dia panggil dia punya regulatory factor, how important factor I dan juga factor H kat situ nah. So maknanya kata apa
Itu dia punya sistem regulatory. Ada lagi regulatory proses seterusnya. And then saya akan explain, is by time, by time. Itu yang setakat setakat apabila complement system you dah mark the bacteria. Dia mark bacteria macam mana? Kalau dalam complement system dalam complement system alternative pathway kan, kita tengok dalam complement alternative pathway, lectin pathway, classical pathway kan, classical pathway, you nampak tak dia punya arrow tu ke mana? Kepada satu jenis protein complement C3. Nampak C3 kat tengah-tengah tu. Semua arrow akan bercantum dengan semua pathway, dia akan bertemu reaction dengan C3. C3 tu. Okay. C3 itulah maksudnya C3b. C3b itulah yang attach kepada bacteria surface tu. Kan? C3b. Kan? Walaupun dia started dengan C1, walaupun dia started dengan C4 ataupun C2 dalam lectin pathway, walaupun dia started dengan C3 atau pathway, dia akan bertemu dengan satu molekul complement C3. C3. That's why daripada awal tadi kita kata C3 ni memang sebab itulah juga why dia punya concentration C3 ni cukup banyak dalam you punya badan, dalam badan you, tengok this, because dia lah yang akan bertindak, yang akan making a marking on the surface of bacteria, and for the rest of the complement system to terminate the bacteria by membrane attack complex dalam dia punya series ni. Okay. So antibody, peranan antibody ini dah neurodiabetes. Okay. Because peranan antibody ni saya cakap is that dia akan, because you pun dah maklum, ada 3 cara bacteria antibodies play of roles dalam badan you. Neutralization, opsonization, complement activations. I think dah repeatedly saya explain this one to you, and then you pun dah faham apa itu neutralizations. You also pun dah faham apa itu opsonization, apa itu complement activations. Dekat sini you nampak lah, is that opsonization in such a way is that, so in relation to complement system, antibody that mark the bacteria, that antibody that already attached to the bacteria surface, dia akan memudahkan complement system to engulf the bacteria tersebut, untuk engulf dan juga untuk bertindak, dan seterusnya dan terus membunuh, killing the bacteria, diabetes. Okay. Another way is that complement system, apabila antibody attached to the bacteria surface, complement system also comes attached to the antibody dalam classical pathway. The complement system itself can play of the role as opsonize to macrophages, okay, to ada neutrophils dalam dia punya innate immune system itu untuk engulf bacteria tersebut. Is that bukan kalau you faham antibody juga trigger opsonization untuk macrophages kepada bakteria tersebut. Complement system juga enhance the opsonization of the macrophages kepada engulfment of your pathogen. Complement system, antibody satu opsonization, complement system juga dia boleh enhance opsonization, because dalam macrophages tu, especially macrophages, dia ada complement receptor. Nampak dia complement receptor, maknanya dia buka je mulut dia tu kan, tengok diabetes, dia dah ada complement receptors, maknanya kind of the magnet. Okay, complement come, dia engulf the complement, so that's why how dia increase the opsonizations because of that. Alright. Okay. Dekat situ tak. Do you think complement is antigen specific or not? The answer is that complement system is not specific. Kan? Kalau dalam sifat itu, complement system tak spesifik macam antibody. Antibody dia spesifik. Kan? Complement system by nature dia tak spesifik. As long as you are bacteria, especially
not only bacteria, is a protein, foreign protein, macam bacteria surface, especially dalam virus. Kita tak, kalau virus yang masih lagi yang kata apa tu, hardly to find the receptors in the blood, whatever it is, complement akan jumpa lah. Tapi you faham lah, nature of viruses normally they are going straight away into the cells, right? So that complement system jarang dapat berjumpa dengan kata apa, hardly, bukan jarang, hardly to face the viruses. By the nature of the virus, they are kata apa, intracellular. Dia masuk dalam badan, dia terus cari sel, masuk dalam sel kan. So bakteria ni normally dia yang kata apa, dia hanging around dalam badan you, whatever it is. So that complement system kan akan attract to them and attack. Okay. Now skip whatever it is. Okay. So that explains the thing whatever it is. So that classical pathway, so that okay, so dah kata apa? Dah explain tadi, classical pathway is that antigen antibody be activated. So alternative pathway activated by secara spontaneousnya dengan C3 tadi, and lactic pathway activated by the glycoprotein carbohydrate protein, the mannose binding lectin ataupun tadi ficolin 3. There are 3 pathway how this complement system being activated. Okay, so that explain what it is. So dalam ni saja nak tunjuk kat you all, because katakanlah you all terambil textbook tersebut tak ada lactic pathway. Betul. Ini masa saya belajar dulu kan, masa saya belajar biomedik dulu kan, dalam kelas you all, saya duduk dalam kelas you all tu, saya belajar dua pathway saja kan, because textbook saya ada 2 pathway, because lactic pathway is quite recent. Tapi dalam textbook tahun 2000, tahun 1997 and so on, whatever it is yang ke atas ni, okay, yang later on your generation ada 3 pathway, lactic pathway. Just nak tunjuk kat you all kan, buku tu tak salah. Maknanya buku tu kalau you buka, you tengok dia punya tahun, selalunya buku tahun tu yang lama lah, buku yang lama, so that dia ada 2 pathway saja, classical ataupun apa tu, alternative. Lactic pathway is quite a recent pathway that we discovered. Okay. So custom pathway is a system dalam plasma protein, kita cakap tadi, that whatever they bound ataupun antibody kita betul to eliminate the pathogen. This is the statement that we're talking about the classical pathway. Kalau plasma protein interact with the antibody, bound antibody AB is to aid in the elimination of pathogen, meaning that this one we are talking about classical pathway. Classical pathway. So that you nampak, kalau dalam sistem tersebut kata apa, antibody saja yang tengah-tengah, antibody saja, so that dia punya rate of killing tu kan is that slower than antibody ada complement antibody kan, yang bawah yang cepat, how drastic ni kata apa, the killing, so killing of the bacteria tu. Kalau tidak ada antibody, tak ada complement system defected, tengok kata apa, kadar pembunuhan, killing effects of the bacteria tu is a bit lagi slowest lah. Yang atas tadi no antibody, no complement. So that kalau you compare tiga cara tu, cara badan you killing, so that antibody dengan complement system present, so that chances untuk bacteria survive dalam badan you low. The chances untuk bacteria survive dalam badan you a bit low, because complement sendiri akan opsonizekan macrophages to engulf. Complement tu sendiri akan attract kepada antibody, and then killing. Complement sendiri akan killing the bacteria. Dia ada proses killing the bacteria. Antibody dia tak ada killing. Antibody dia punya peranan dia is not killing kan. Antibody peranan dia adalah apa tadi? Neutralize, opsonize, complement activation. Itu je antibody kan. Killing dia tak mana? Complement killing, macrophages engulfment kan, ataupun dia neutralize bacteria tersebut. So that antibody dia tidak ada proses killing secara direct, dia indirect killer. Antibody ni dia just macam helping saja proses badan untuk killing the pathogen. Tapi complement beza dengan antibody ni, complement dia ada sistem, dia ataupun dia ada proses di mana dia able to kill the pathogens.
probabilities through the formation of membrane attached complex. Quite interesting. InsyaAllah kita come to that facts insyaAllah. Okay. Nampak complement system bawah tadi kan. Bawah tadi dia opsonize the pathogen, the removal of immune complex tu is perlulah. Otherwise dia punya regulatory lah. So that sequence of operations. This one nak tunjuk gambar electron microscope about the complement system kan. Macam space ni cakap tadi spaceship kan. So dalam badan you all image dalam blood tu pun nampak macam dia macam kobis kan, macam kobis kan, kau macam brokoli kobis pula macam brokoli kan, thing the image tu. So that's why dia image kan, dia draw illustrate ni as such macam orbit macam space kan. So okay, kat sini nampak kalau antibody saja yang akan interact dia adalah C1 tu dalam bentuk C1Q. Right? Kemana pergi C1R and then C1S, so that one is akan trigger untuk proses seterusnya inflammation to happen. Okay, you nampak tak dekat sini saya nak bagi sedikit tergambar antibody tu IgM dengan IgG. Okay, is that maybe Dr. Arifin dah explain why switching to need to occur. Switching daripada M kan, you belajar kan immunoglobulin punya productions, dia started dengan M. From M tu dia akan switch kan, okay, kepada G kan, kepada E, kepada A kan. D tak ada lah, G tukar kepada A kan, something like that, ataupun E kan, dah nak think about it. Why need switching? Kalau M, kalau you remain kepada M tu kan dia ada macam dia punya this penta punya structure kan. Penta ada 5 pentameric kan, pentameric punya molecules. Think about it. Ada 5 penta ni 5 kan. Think about it. Okay? Meaning that kalau you punya complement system dia attach kan, dia attach kepada antibody tu, complement system, satu complement system dia hanya boleh attach kepada satu immunoglobulin tu sahaja. So that maknanya kalau banding dengan G, tengok dia punya complement system akan attach kepada dua antibody. Tengok. Kalau you tengok dari segi energi kan, so that 5 tangan antibody tersebut memegang bakteria yang banyak tersebut kan. Tengok it is. So that berbanding dengan G, you rasa kan kalau you tengok M dengan G, di mana which antibody ni yang orang kata apa, yang akan hold stronger, akan hold paling kuat, cukup kuat kan, M ke G kan. So that cara logiknya of course G lah kan, G, sebab dia ada 2 tangan yang memegang fokus kepada bakteria kan, fokus kepada bakteria, 2 tangan fokus kepada bakteria, banding dengan 5 tangan fokus kepada bakteria. Orang kata apa, makna the strength, tenaga untuk dia hold itu lesser, M ni lesser banding dengan G. So dalam immune system, how strong interaction antibody dengan antigen tersebut, that's why the stronger holding of the antibody kepada antigen tersebut, so that the stronger immune response will be occurred, will be produced. Sebab itulah orang kata apa, bila bakteria kan dia akan proliferate dalam badan. Okay, dalam badan you all bacteria, and then M being produced and like immunoglobulin. So that dia punya holding pula slow, and then bacteria proliferate kan, so that immune system kata tak boleh jadi macam ni. So M you need to change to G. That's why M akan switch kepada G, so that more G will produce, so that G will take action, so that dia akan hold the pathogen stronger, so that stronger immune response can happen. That's why kata apa, kalau dalam immune system tu dia nampak G tu is that we produce later
and then G will produce longer period of time dalam badan you banding dengan M, kan, banding dengan M. That is the reason lah sedikit. I think kata apa, masuk sedikit dah complement tersebut why that switching, because that's one ada kaitan juga is that kata apa, complement system juga dia akan holding kepada antibody tersebut. Then maknanya the stronger G tadi holding the antigen, so that more complement system juga akan being produced. Itu kaitan dia. Dalam kaitan kat sini, complement system being activated by antibody macam tu. So that to activate complement, more complement to be activated, so that antibody need to be stronger holding of the antigen. So that the other way dia kena tukar kepada G. Ini maksud gambar ni nah. MG bukan that's how and why the immune system happen. Saja nak explain kat you. Hopefully you faham kat situ nah. Agak macam lengthy sikit, tapi tak dah lengthy sangat sebab nak explain banyak benda, complement, nak explain immunoglobulin, nak explain M, nak explain G, nak explain tu dia jadi macam a bit diluted explanation. Hopefully you dah faham lah. Saya harap you all dah faham lah immunoglobulin tu apa, and dia punya production, why switching and so on. So that complement system datang, so that saya kat sini complement system punya function. Okay, alright. Okay, kat sini secara diagram, secara illustratednya saya tengok, you nampak bagaimana kata apa, is that kata apa C1Q dia memecahkan, dia breakage of the cleavage, okay, so that protease, okay, dia akan okay, C1S akan pecahkan C4 tadi, okay, kepada C4A and C4B, okay, kepada C2 and so on, C1S and so on, okay. Alright, and then kata C2A and C2B, alright, akan terbentuk and cleavage and so on, alright. Oxidation, and you nampak C5, C5B, okay, terus naik dan magnetic complex. Ni secara ni lah, kata apa, secara kata apa diagramnya, tengok kalau you nak play around with play around with it. Okay, saya dah situ. Okay. Membrane attack complex akan lysing, akan kata apa, produce the pore of the formation. Saya ada tulis kat sini. Ada lah. Okay, saya explain kat sini lah ya. Okay. Apabila dah sampai kepada kata apa tu C6 ya. C6 tadi. Tengok yang bawah dah sampai ke C6 ya. 7, 8, alright, is the satu molekul. One molecule C6, one molecule C7, one molecule C8, alright. Bergabung dengan kata apa big molecule tadi, yang C3B, BB, C3B kan, dalam alternative pathway itu. And then kalau belah-belah lectin pathway dengan classical pathway, you nampak C4B, 2B, C3B kan. Dia combine dengan CB, dari satu kompleks tersebut, dia akan merge dengan C6, satu, C7, satu, 8, satu, 9, satu. Ini patutnya dalam kelas saya lukis. Saya lukis. Alright, tengok baik. Kalau lah that molecule, kalau you imagine, kalau you imagine kata apa satu bulatan you nak buat, okay. C5 ni, C5 big molecules tadi dengan 6, 7, 8. Alright. Okay, gap di antara ujung nak bentuk ring bulatan tersebut dengan akhir ni, yang akan memenuhkan nak bentuk satu ring bulat tu adalah C9. That's why dia panggil C9N. Alright. 9 ni dia akan banyak molecules yang akan kata apa, yang akan dihasilkan untuk membentuk ring. Nak manggil kata apa, untuk ring atau bulatan, untuk membentuk bulatan, pores, untuk membentuk pore on the bacterial surfaces kan. That's why kalau dalam kelas saya lukis ni, you all senang faham. Tengok bacteria, dia bentuk bulatan ring, dia akan buat digging the hole atas bakteria punya bacterial surfaces, okay. Bila hole, and then kata apa, liquid of your punya body liquid akan masuk dalam bakteria punya body tadi,
and then bakteria tu akan burst. That's why dia panggil lyse. Bakteria akan burst, pecah kan. Dia akan pecah. Okay. Itulah cara dia membrane attack complex. C5b dia tak lagi C5b. Hopefully you faham lah. C5b tu is the big molecule dengan nanti kepada cis9 ni, cis9n dia ada banyak molekul cis9. So Doktor. ya. Okay, sorry. Yes. Nak tanya, nak confirm balik yang tadi tu, yang maksudnya untuk membentuk ring tu yang 6, 9 and tu 6, 7, 8 and 9 tu dia akan merge, and then bila merge tu dia akan call as C9N lah. Ulang balik dia punya apa yang you faham. Okay. So based on my understanding, so maksudnya tadi doktor cakap 6, 7, 8 and 9 dia akan merge, kan? Dia akan bentuk kompleks. Dia start dengan, you faham tak kat situ, yang C3B, BB, C3B, nampak tak? So yang tu dan alternatif tu kan. And then classical dengan alternatif ni nampak tak? C4B, 2B, C3B tu. Nampak? Nampak? Yang that BB yang banyak-banyak C4B, 2B, C3B tu, dia akan merge dengan C5B. Faham? Okay. That is big complex. Okay, that's complex, dia akan merge dengan C6. Faham? Okay. And then next dia akan merge dengan C7. Alright. Faham? Faham. Okay, then next complex tu dia akan merge dengan C8. Okay, faham? Faham. Okay. Lepas tu that complex dia akan merge dengan C9. Faham? Faham. Okay, dalam kompleks tersebut cukup tak nak buat ring? Soalan dia, cukup tak? Tak cukup katakan. Alright? Okay. Bagaimana nak cukup ring? Katakanlah nak completekan ring tu perlukan 3 9. So 9 molekul akan datang. 9. 3 C9 akan datang. Completekan 9 ring. Faham tak? That's why dia panggil 9N. N tu macam integer, tak tahu berapa banyak. Dia perlukan 3 ke, 4 ke, 6 ke, 7 ke, faham? Numbers tu dia tak faham tak? Dia kan? So apa tak menentu is that how much is needed to make it as a whole, a complete ring. Faham tak? Faham? Okay, dah faham dah. Ingat 6, 9, N tu adalah nama dia. Tak. Okay. 9 tu adalah numbers molecules of 9 needed to kata apa, bentuk generate the ring. Faham tak? Dia macam rantaian lah. C3B, 4B tu sampai C5B satu rantaian kan. Tak cukup lagi nak cantum, tak cukup macam getah kan. So that yang akan melengkapkan proses bulatan ring tu adalah 9 molekul kan. 9. Faham tak? Okay, thank you doktor. Okay, Alhamdulillah. Hopefully yang the rest pun boleh faham. Kalau tak faham, tanya siapa ni? Siapa yang bertanya tadi? Farhana. Tanya Farhana. Farhana salah lah semua. Okay? Hopefully Farhana betul. Okay, Farhana dah faham. Okay, tanya saya. Okay, important facts dekat mana? Important facts dia adalah C3 sangat banyak dalam plasma. Saya dah cakap tadi kan. Among the highest concentrated complement protein dalam badan you all. And then C3b produced spontaneously. Ini dalam alternative pathway kan. So C3b, and then dalam lectin, dalam lectin pathway pun, dalam classical pathway pun anyway C3b inilah yang akan attach kepada bakteria kepada bakteria. Alright. So C3b inhibited by hydrolysis, and then there are also factor B. Ingat factor B. Okay, this one is the alternative lah, C3bb, and then by factor D, and Wipenex, and then okay, alright. Ini okay, ini dalam alternatif, dia very simplified lah. So dia pergi kepada host cells, okay. Host cells ni yang akan kata apa, bila pergi kepada host cells ni badan you all lah. Okay. That's why kat sini kena ada mekanisme yang factor H dengan I tadi. So that alright, you tak boleh lyse kami punya isi badan kita. So that H, factor H dengan factor I akan cepat-cepat potong, kata apa,
is that kata apa terminal stage to occur, something like that. So that kalau kepada patogen, kalau sampai ke badan patogen, nampaklah. So pergi ke if that is a pathogen, so that dia akan trigger dua benda lah. Dia akan trigger okay. Okay, nampaklah. Saya faktor H, dia bukan faktor H, faktor I lah. Faktor I kat situ yang penting, to cleave C3b. Alright. So that ada 3 lagi protein yang penting kat situ, adalah protein 1, 2, 3 tu. Protein DAF, protein NCP, protein faktor H. But anyhow, faktor I yang akan kata apa, cabut C3b daripada badan bakteria tersebut, pada protein yang ataupun kata apa, faktor I ni juga yang akan stop daripada your sistem to react to your cells. Faktor I penting lah. So that dia akan komplement dengan faktor H dan juga protein DAF, satu lagi protein MCP. Protein F, protein MCP. Okay. So kalau dalam badan patogen ni saya nak introduce another proteins yang penting dalam komplement sistem ni, tengoklah. So that dia ada propedin. Propedin ni apa? Propedin ni ataupun dipanggil faktor P tu. Propedin tu apa? Kata apabila C3b tadi dah attach kepada bacterial surface, okay, right, daripada complement system atas activated tadi, yang akan attach kepada bacterial surface tu adalah C3b, kan? Tengok bacteria yang akan lock, protein yang akan lock attachment tersebut, kan? Yang akan protect C3b punya attachment ataupun dia lock attachment tersebut adalah propedin. Propedin ni dia macam kunci, dia lock. Dia macam dia strengthen kan attachment of complement system to the surface of bacteria. Dia punya factor protein propedin ni ataupun factor P ni adalah that is the protein that enhance dia kata apa, the attachment, dia mengukuhkan kata pegangan complement system to the surface of the kata apa, bacterial surface. Maknanya kalau lah bakteria tu selia, apa benda dia cuba orang kata apa, rentak ke whatever it is, tak, propedin dah lock benda tu, so that the bacteria tu tak boleh nak buat apa-apa, kan? Propedin dah ni, okay, dia lock, dia lock dah attachment tersebut. Faham lah? Is that factor P, that is dia punya function. Dan kalau tanya propedin tu apa dalam complement system, itulah. That is dia punya function. Stabilize the complex of the complement system on the bacterial surface. Right. Okay. Prevent the activity of factor H and the factor I. Kan? Maknanya apa? Tadi kan kita kata bahawa orang kata apa, factor H, factor I dia ada saja. Kata dia akan cuba to detach. Okay. Dalam peringkat ni, dalam stabilize complex ni, factor H, factor I dia akan cuba prevent activity. Hopefully you tak confuse lah kat sini. Tadi kita kata factor I ni kena take action atas badan surface, otherwise nanti bakteria akan keep producing. Tak. Sebelum sebelum dia baru activate, dia tak yang pathway lain tak berlaku lagi. Apabila pathway dah berlaku, then barulah I datang untuk pecahkan, untuk remove tagging tadi. Itu later on. Itu yang kata tadi, kalau dalam kelas dia boleh tunjuk, ya Allah, saya boleh lukis, kan? Kat sini saya tak sempat lah nak lukis. Tengok whatever it is. Bahawa proses factor H, I dengan datang ni, dia datang later. Apabila pathway yang seterusnya terbentuk, barulah H dengan I datang untuk remove tagging tersebut, so no more complement being produced on the same bacteria ataupun on the same pathogen. Faham kan daripada awal tadi? Hopefully you dah faham. Otherwise kalau factor H, factor I, you tak remove daripada bakteria yang dah tag complement system, so that you punya complement system akan keep producing against on the same bacteria. It's a wasting ataupun wastage, kan, of the complement produced by your liver. Faham? Hopefully you faham guys. Okay. So then, okay,
C3b and then dia akan go C35 and then convertase and so on. Think about the enzymatic reaction, saya tak detailkan di situ. Right, so that okay, the opsonization and so on, and membrane attack complex, membrane attack complex. So that this is orang kata apa dia punya details of things what happening lah, tengok this. So cuba tengok dekat C9 tu. Kan? Cuba tengok kat C9, function C9 punya function. To polymerize, C5, the molecule C5b, 6, 7 and 8, kan? To form the membrane channels. Membrane channel ataupun saya panggil ring tadi, senang channel ataupun ring tadi, nak senang faham, untuk lyse the membrane. That's why the N tadi adalah bilangan, the numbers of N. Because nak cerita 6, 7, 8, saya kata 6, 7, 8, satu molekul saja. Yang N ni dia mungkin needed is multiple molecules of 9 tadi untuk produce dalam bentuk ring, untuk make it hole lubang. Okay. Okay, yang apa tu, yang small molecule C3A, C5A, C4A, okay, dalam molekul tersebut dia akan trigger inflammation response, kan. Kat situ you dah boleh faham lah inflammation response, macam increase the blood vessel permeability, kan, migration of macrophages to the site of infection and so on. Okay, this is the inflammation trigger by the C5, by the A molecules and so on. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Doktor, Ya. kiranya kalau contoh kat tepi tu siapa yang kawal balik? Macam mana? Kita tadi kalau macam nanti dia pegang kuat sangat, maksudnya tak ada siapa yang akan counter balik ke? Tak faham lah. Siapa je? Macam prevent. Farhana lagi ke? Bukan. Siapa? Syahmi. Syami. Okay, Syami. Macam nanti kalau dia terlebih overreact, macam mana yang kat tepi tu? Over macam mana? Dia attach, dia kan enhance the attachment of bacteria dengan complement system tu tadi. Ya, propedin tadi, yes. Apa benda tu. Kiranya nanti macam tak ada untuk detach balik faktor H dengan I ke? Faktor H dan faktor I akan detach kan. Faktor H akan detach balik apa tu dia punya C3b tadi yang detach tadi. Oh, okay. Propedin tak akan menghalang itu. Propedin cuma stabilize the complex tadi ataupun mengukuhkan apa tu structures complement reaction tadi, hanya setakat apa tu reaction lain berlaku dalam pathway tu faham tak? Reaction dalam pathway tu berlaku. Once it happen, so that dia akan kata apa, call factor H factor I to detach balik. Boleh faham kat situ? Faham tak? Thank you. Situ saja. Tapi dalam reaction tadi P tu penting lah untuk mengukuhkan kata apa reaction tersebut. Pengukuhan, faham lah. Pengukuhan attachment itu dalam immune system adalah untuk speeding up, untuk increase complement punya activation. That's it. Hopefully fundamental tu kena faham. Okay, kat sini just orang kata apa, nak refresh kat you all why kata apa classical a bit later, because ni faham lah kan. Kali-kali dah slide ni faham. Antibody, adaptive is later on. That's why saya explain kat sini. And then bagi just nak refresh balik dalam inflammation system tadi, apa ada immune cells yang terlibat. Saya tekankan kat sini because apa ni yang buat sel neutrophil, macrophages, apa benda semua ni, granulocyte, apa semua kan, helper T cell ni kena is fundamentals kan, yang you all kena ingat, dia fundamental, benda asas dalam immunology. So that's why 1 sampai 16 ni yang saya list ni kan, among others yang the most important lah cells dalam immunology kan. Tengok sajalah letak nak menekankan bahawa penting untuk dalam you all belajar immunology ni, yang 16 cells ni dah kena ada dalam tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You know? So that dia punya, and then each of that thing is that, orang kata apa, tengok dia punya specialized reaction. Tak banyak pun. Yang the rest
Macam neutrophil, eosinophil, basophil sama lah, lebih kurang you faham. Cumanya yang agak specialized, yang kena faham B cells, specialized sikit, T cell, specialized sikit kan. Dalam T cell punya specialization yang you baca tu adalah sikit helper cells. Helper cells, T helper cell ada dua, T helper 1, T helper 2 kan. T helper 1 tu buat apa, T helper 2 buat apa kan. Itulah. And killer cell, nampak specialization the killing especially dalam virus. So that is how saja saya letak, so that kita boleh buat revision is briefly. So that dia punya moral of the story ataupun lesson learn tadi is tak banyak pun yang you all need to learn sangat, yang specialize sangat dalam immunology, sikit saja kan. Cumanya dalam masa mula-mula belajar tu banyak sangat kompleks teori diabetes. Sampai tahap ni, sampai dah stage ni di akhir kelas dengan you all ni, saya hopefully that you all dah dapat dah categorizekan dia punya sub apa tu reaction kan, dan saya rasa tak banyak pun yang you kena ni, yang you all kena specialize, kena detail sedikit bit, tak banyak lah. Leukocyte, lymphocyte is general kan. Dan leukocyte dalam lymphocyte ni, dalam lymphocyte you nampak T cells dengan B cells kan. Dalam leukocyte you nampak dalam tu ada neutrophil, eosinophil, basophil, macrophages and so on kan. So that habis kat situ. Dan you nampak B cell dengan T cell. B cell you nampak Dr. Arifin punya muka kan. So that Ibnu boleh apa. T cell you nampak muka saya kan. T cell buat apa and so on. And merge benda tu kan. Dan hari ni tambah complement system. Complement system dia calling semua sistem-sistem ni untuk sama-sama bertindak. Kan, kita letak last tu complement. So, dia adalah satu orang kata apa, pelengkap, penyudah terhadap semua reaction yang kita belajar selama ni kan. Alright? Okay, itulah dia message yang hari ni yang saya letak. That's why saya letak list kat semua ni benda ni. So that revision yang dulu. So that ingatlah semua ni apa yang berlaku, monocyte, macrophages, semua tu and so on. Okay. Dan lymphocyte, myeloid system, lymphocyte system kan. So that nampak dah. Ingat lagi nak myeloid, lymphocyte, acute myeloid leukemia, ingat kan? Acute myeloid leukemia nampak dah. Tengok so okay. Alright. So this is my last slide. As I promised, I try my best to finish by 12:30 insyaAllah. Okay. So that detailnya little bit. Tak nak detail pun. Katakan dalam complement system ni nampak dia punya reaction dia terhadap B cell, kaitan dia and so on. Dia ada kaitan. So that nak details ni kita belajar detail kat dalam advanced immunology. So dia punya deficiency, how dia attack, dia punya lyse, dia punya cell kalau tak control sampai. Dan among the affected dia punya kidney. Yang kita panggil lupus nephritis kan. That's why lupus nephritis is among the common dalam kata apa, something wrong problem with your complement system. But kata apa, selalunya taklah sampai nephritis ni kronik, taklah kata apa, is a common among the rare. Alhamdulillah Allah SWT ni maha adil, maha kasih sayang pada manusia ni kan. Sakit-sakit yang teruk by the complement system, the rarest among the rare to be happen. But the most common dalam complement system ni selalunya recurrent infections. Pasal apalah, dia ni selalulah mai jumpa aku sakit saja nak bagi antibiotik. Prescribe antibiotik, ubat baik sat, mai pula sakit lagi kan. Selalunya is that bakteria daripada respiratory kan. Respiratory infections by the bacteria. Kerap sangat sakit dan kita boleh detect something. Ni something wrong with your antibody, something wrong with your immune system, and then kalau ada innate tu dia punya complement system. So that something wrong. Because why respiratory problem? Because this is what you are always breathe in kan. Kita selalu betapa exposekan diri kita kat peringkat bahagian pernafasan ni kan. Kita selalu exposekan kita dengan foreign body. Kan kita bernafas all the time. Dalam pernafasan tersebut, that's why kita selalu breathing. That's why orang-orang yang immunocompromised ni macam saudara mara kita yang ada masalah buah pinggang kan. And then macam masalah saudara mara kita yang kata apa, yang dah tua,
yang timers pun dah tak berfungsi, yang macam ada sakit kencing manis and so on. So that kita doktor pesan kurang-kurangkan aktiviti, jangan kena sakit, apa kurang ni. Okay, so that dia punya relation dia adalah kita punya immune system kita tu cannot function well. Ada kurang sana, ada lacking sini, deficient sana, deficient sini, because of that, right? Dan kita merge semua punya mekanisme ini, dan dia jadi confused, dia jadi celaru sebab satu benda. Satu sebab tak faham, tak cukup faham. Tu yang kata Allah confuse-nya, kompleksnya bila nak merge, kan, sebab tak faham. Tapi kalau faham, seronok, kan. Kalau kita baca, kita faham, ya, yang sedikit-sedikit ni kita faham dia punya basic mechanism, and kita merge, dia jadi pembacaan buku subjek immunology ni sangat menarik dan sangat seronok, because kita boleh merge di satu tempat. Kan? Kita tak fokus problem. Kita tengok immunology ni, kita tak fokus the problem of that things. Kita tengok dia punya mekanisme, kaitan dia antara satu tempat. Dia punya mekanisme sama aja, kan? Mekanisme tu saja, kan? Tengok this. Tapi nak kata dalam disease immunology, kita tak kata kita fokus on that kind of the problem disease. Tak. Dia punya explanation adalah mechanism. Dia punya mechanism. So that bila kata nanti kita belajar advanced disease, so that banyaklah kata apa, mechanism yang terlibat. Dia bukannya T cell saja, B cell. Dia ada kaitan dengan komplement, dia ada kaitan dengan dia punya 16 cells tadi. Dia ada kaitan dengan bone marrow, dengan thymus and so on. Tapi kalau dalam peringkat basic tak faham, so that bila kita discuss disease in relation to immune system, then dia akan jadi kena duduk depan saya lah mengaji kelas asing. Kelas dia panggil tutorial, kelas tuition, kelas tuition immunology. Kelas revision, revision. Kena revision khusus lain pula lah. Boleh, bukan kata tak boleh, bukan kata payah, tak. Tapi kena ambil effort sikit. Kena effort sikit, datang bertalaki dengan saya. Asas balik untuk kita faham advance. Ini yang kata apa, message yang nak sampaikan dalam bab ni. Okay? Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya end kat sini lah nah. Saya end kat sini 12.30. So Doktor, ada soalan. Yes, Shakira. Saya nak tanya, membrane spinning channel dengan MAC lain ke doktor? Membrane attack complex dengan MHC membrane. lain, Cik Adib. Okay. Cik Shakira lain, Cik Shakira. Apa yang Cik Shakira faham? Sebab bertanya tu. Tak, sebab tadi masa ada satu slide tu yang pasal C9N, lepas tu description dia cakap pasal membrane spanning channel. So membrane attack complex ke membrane spanning channel. Okay. Channel tu dia macam ring. Okay, alright. Lepas tu saya teringat like awal-awal lecture tu doktor ada sebut pasal MAC. So Dr. Cha ada mention apa nama dia, the complement protein tu nanti akan form ring dekat bukan form lah, like dia akan bind dekat MAC tu. So I thought sama. Sama ataupun kira macam termix information kan. Lain lah. Lain. Okay. MAC fungsi kat mana? Kat mana fungsi MAC kat sini Syakira? Tak sure doktor. Tak boleh lah. Kena sure lah. Satu lah Syakira. Imanuddin, senyum je. Apa? Kat mana fungsi MAC kat sini Imanuddin? Unmute Zat. Kat mana? Tolong Syakira. Tolong Cik Syakira kita ni. Tang mana? Dekat mana fungsi MAC ni? MAC. Saya pun tak ingat saja. Allahu Akbar. Farhana. Doctor, is it on the membrane, the cell surface, the protein cell surface? Tak menjawab. Farhana tolong Zat. Farhana dah lama dah nak tolong jawab tu. Cepat Farhana. Cepat. Ni bukan penurut, ni MSc.
Ni bukan penumbuk lah, ni MHC. Ni MHC. Tang mana fungsi MHC? Mana dia kata nak tumbuk dah. Tak, ni MHC. Ni MHC. Dekat mana? MHC. Dekat mana fungsi MHC ni dalam immune system? Ia adalah pengantara di antara antigen presenting cells dan T-cell. Okay. Dengan Okay. Kalau MHC tak ada, molekul MHC tak ada mutated, adakah antigen presenting cell dapat activate T cells? Syakira? No. Tak kan? Sebab T cells akan bertindak sama ada sama ada CD8 ataupun CD4. Faham tak? Apa yang menentukan T cell bertindak dalam mood CD8 ataupun CD4? MHC. MHC kelas 1 ataupun MHC kelas 2. Kalau yang antigen presenting cell presented MHC kelas 1, T cell mana yang bertindak, Syakira? Not sure, Doktor. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. MHC kelas 1 CD8. MHC kelas 2 CD4. Ingat tu, CD4 ada dua. Ada dua T helper cells akan bertindak, sama ada T helper 1 ataupun T helper 2. Ingat tak? CD8 tak ada T helper 1, T helper 2. Antibody dekat mana? Dekat T helper 2. Ya Allah, kalau hampa lah ni dalam kelas aku main, aku tahan hampa main duduk aku dekat sejam pula kat depan mata aku. Cik baik lah hampa kat rumah hampa. Asas tu nak, asas tu. Ingat tak tu? Nampak tak tu? Kau tak nampak lagi duk blur je. Dia tanya faham. Bila tanya soalan, ya Allah nampak yang asas dah. Itu asas. Ini asas. Kan? MAC kat mana? MAC dengan membrane attack complex dengan MAC dua benda yang jauh berbeza. MAC dekat mana? MAC dekat T cell, dekat antigen presenting cell. Membrane attack complex kat mana? Membrane attack complex dalam complement system. Lain kan, jauh di antara langit dan bumi. Kan? Kalau di garasan khatulistiwa tu sama, satu di Brazil, satu di Kuala Lumpur. Syakira faham, Syakira? Faham. Alhamdulillah. Kalau Syakira dah faham, fahamlah semuanya insya-Allah. Ya, Immunology macam mana? Senyum dari tadi lagi. Faham dah? Faham, insya-Allah. Alhamdulillah. Faham tak? Faham. Sebab jadi maksudnya yang CD8 tu yang saya recall balik. CD8 tu yang cytotoxic T cell untuk killing tu kan? Betul. Tapi yang CD8 T cell tu dia punya special dia MSC class 1. Yes. Okay. Dia punya cytotoxic T cell tu dah activated yang killing tu. Tapi dalam proses mekanisme tu adalah CD8 MSC class 1. Kan? Yang menghasilkan cytotoxic T cells activation. Allahu Akbar. Dia punya ayat dia. Faham mana? Faham. Faham tu lama dia punya call dia punya mic tu panjang sikit. Dia punya mic tu faham dia. Kan? Okay. Alright. Dalam tentang lah bertadarus banyak kan. Bertadarus ni ilmu tajwid panjang. Dia ilmu tajwid banyak. So dia ada mat asli, suku apa semua, mat far'i, mat apa benda semua ada. Ya. Okay. Sampai dia buat faham pun dia dah faham. 6 harakat. Faham. Dia sepatutnya ni saja izhar, faham. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan lagi yang asas? Apa lagi basic nak tanya? Cepat tanya. Apa lagi yang asas nak tanya?
Sonok juga bab asas ni. Syami? Tak tahu lah doktor tanya apa. Tak tahu nak buat sebab Syami faham tak apa. Okay. Madiha? InsyaAllah tak ada doktor. Tak ada. Madiha faham dah, Madiha dah. Beli dah ayam. Ayam kampung beli dah. Tak beli lagi. Hah? Ayam? Ayam kampung UMK yang saya ada forward. Saya forward kat orang Kelantan je. Oh tu. Tak ada. Saya forward kat orang Kelantan je. Orang luar Kelantan saya tak forward. Tengokkan doktor tu salah hantar. Oh betul dah. Share lah kat orang Kelantan tu. Dia tak baca semua. Okey doktor. Tanya Nabahan pun aku forward. Walaupun dia duduk jauh sikit kat Macang. Aku forward kot lah. Ada kawan dia Kota Baru dengan ni. Boleh dah tu share. Sebab nak kena dia area Bacok sana ada ni UMK, kawan saya UMK. Oh. Dia minta tolong share. Baiklah, insya-Allah dah kata insya-Allah tu kena buat jugalah. Ingatlah semua lecturer kat USM, Kurang Krian tu, termasuklah Madiha. Nabahan and so on. Kat nak raya kan nak buat rendang ayam pun. Okey nah, kalau tak ada apa-apa kita tangguh kat sini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As insya-Allah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa-doa untuk saya ni di bulan Ramadan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Thank you, doktor.